Hah? Belut naon? Wey, mana? Ush, hei, ini oh, Aduh, walah, awas lepas. Waduh, eish, ada kia bro. Kepiranya. Lihat sini. Ini kan masuk aing dirampungkeun. Dengar ya. Wah, lumayan, euy. Kuning ya. Mas, wah melag. Gua usap lagi di jeronya we. Tidak bro. Koja. Ah, sudah aing teh badak euy. Lumayan.